से ना बोले तो राव से बैठे तो उनके मुँह से क्यों नहीं आवाज़ निकला एक बार उनके सपोर्ट में वो भी है बात कि हम लोग कुछ नहीं करने वाले। এই যে এটা হচ্ছে ডেকার্স ল্যান্ড, এখান দিয়ে আসতে হবে। আর এটা হচ্ছে ফালতু টি সেন্টার। আমি এখন ডেকার্স ল্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছি, একটা টি সেন্টারের সামনে। ফালতু টি সেন্টার, ফালতু টি সেন্টার। এখানে যেটা সবথেকে ভালো জিনিস সেটা হচ্ছে মালাই টোস্ট আর চাটা। এখন খাবো, অর্ডার দিয়ে দিয়েছি এই আর কি। তো যদি সময় হয় আপনারাও আসুন আর এখানকার চাটা উপভোগ করুন। আর মালাই টোস্টটা অসাধারণ, মানে সস্তায় পুষ্টিকর। ये हम लोग का मालिक है, विशेष কিছু বলবো না। हम इसके साथ जब बात करते हैं हिंदी में बात करते हैं। तो मलाई टोस्ट जो बनाता है मस्त बनाता है, चाय भी मस्त बनाता है। ऑलरेडी ऑर्डर दे चुके, अब आएगा। तो हो सके तो आप लोग भी आइए, আপনারাও আসুন। বেকার্স ল্যান্ড ফালতু টি সেন্টার। কাজু মালাই দেখুন, কাজু মালাইটা কোনো কথা হবে না। হুম।